TNI TV की मिनल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख से ज़्यादा कनेडियन बच्चे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद खाने की कमी के नुकसानात और असरात से दोचार है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुहिम 2000 की तरफ से जारी करदा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख से ज्यादा कैनेडियन बच्चे गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये उन बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो खाने की कमी के नुकसानात और असरात से दो चार हैं। वालदैन के तवील अरसे तक काम करने के बाद भी अच्छी किस्म के कपड़े नहीं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक आमदनी, सेहत, समाजी अदम मसावात, बच्चों और खानदानी गुर्बत की सतह वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। इस आदादो शुमार से पता चलता है कि गुर्बत में कमी आई है और कनाडा के कुछ हिस्सों में गुर्बत में काफी हद तक इजाफा हुआ है। कनाडा में बच्चों की गुर्बत की सबसे ज्यादा शरह नौनवत के इलाके में है जो 34.4% है। मैनीटोबा सूबा 28.4% की शरह के साथ सबसे ज्यादा गुर्बत का शिकार है। रिपोर्ट में कनाडा की हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद जुर्रतमंदाना और फैसला कुन इक़दाम करे। वाज़ेह है कि रिपोर्ट हाल ही में दस्तयाब टैक्स डेटा पर मबनी है जो 2019 से है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की सूबाई पुलिस ने वैक्सीनेशन से मुतालिक जालसाजी करने वाले 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की सूबाई पुलिस ने वैक्सीनेशन से मुतालिक जालसाजी करने वाले 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मुल्ज़िमान ने वैक्सीनेशन से मुतालिक लोगों को जाली मैसेजेस भेजे थे। सूबाई हुक्काम सूबाई कोविड-19 वैक्सीन बुकिंग पोर्टल से वाबस्ता मुमकिना हिफाजती खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल के तर्जुमान ने तस्दीक की कि हुकूमत को टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए ऐसे वाक़यात की मुतादिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट का वक्त मुकर्रर किया या कोविड-19 इम्यूनाइजेशन सिस्टम के जरिए वैक्सीन सर्टिफिकेट्स तक रसाई हासिल की। तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत धोखाधड़ी के इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से लेती है और इन रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस उन अफराद की जानिब से स्पैम टेक्स्ट मैसेजेस की रिपोर्ट्स की छानबीन कर रही है जिन्होंने अपॉइंटमेंट या वैक्सीन सर्टिफिकेट्स तक रसाई के लिए बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर मुतादिद लोगों ने अपने मुकम्मल नामों या अपने बच्चों के मुकम्मल नामों के साथ टेक्स्ट पैगामात मौसूल होने की इत्तला दी है। सिक्योरिटी की मुमकिना खिलाफ वर्जी की खबरें उस वक्त सामने आई जब ओंटारियो ने ऐलान किया कि मंगल से 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की अपॉइंटमेंट दस्तयाब हो जाएंगी। अहले खाना कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल के साथ साथ फार्मेसियों और बुनियादी निगहदाश्त के दफातर के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,41,344 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 17,74,946 तक जा पहुंची है जबकि हलाकतें 29,580 हो गई। मुल्क भर में 17,21,427 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,13,522 तक जा पहुंची है जबकि हलाकतों की तादाद 9,981 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,41,344 है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,566 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,33,468 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं जबकि 3,231 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,16,334 है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,313 है। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका के साथ अगले हफ्ते दोहा में होने वाले मुज़ाकरात से सियासी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका के साथ अगले हफ्ते दोहा में होने वाले मुज़ाकरात से सियासी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज होगा। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक तर्जुमान तालिबान ने आइंदा हफ्ते अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा है कि सियासी
سماجی اور معاشی تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ ترجمان طالبان نے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید کہا کہ ان مذاکرات سے افغانستان کو درپیش مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے گا۔ قبل ازیں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ ہفتے طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات ہوں گے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی مسائل کو حل کرنے اور امن معاہدے کی شرائط کے نفاذ پر بات کی جائے گی۔ سیاسی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات سے فریقین کو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور افغان عوام کے دکھوں کا مداوع ممکن ہو سکے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں ایک بار مذاکرات ہو چکے ہیں جو بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے، تاہم اب یہ دوسری ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اوپیک اور روس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کرنے پر امریکہ میدان میں آ گیا ہے اور اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوپیک اور روس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کرنے پر امریکہ میدان میں آ گیا ہے اور اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر محفوظ ذخائر سے تیل جاری کرے گا۔ یہ بیان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیا گیا۔ جاری بیان کے مطابق یہ اقدام توانائی کا بھاری استعمال کرنے والے دیگر ممالک سے مماثل ہوگا۔ ان ممالک میں چین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ شامل ہیں۔ اعلیٰ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ اس مربوط انداز میں منڈی کو تیل فراہم کرنے کا اقدام کیا جا رہا ہے۔ بیان کے مطابق آئندہ کئی ماہ کے دوران امریکہ 5 کروڑ بیرل تیل فراہم کرے گا اور یہ کہ ضرورت پڑنے پر صدر جو بائیڈن اضافی اقدام کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور روس جیسے غیر رکن ممالک کی جانب سے دسمبر میں تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کرنے کے فیصلے کے بعد خام تیل کی بلند قیمتیں برقرار رہیں گی۔ ادھر امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں 7 سال بعد بلند ترین سطح پر ہیں، جبکہ اشیائے صرف کی قیمتیں بھی 3 اشروں بعد تیز ترین رفتار سے اوپر گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کی حمایت منصب سنبھالنے کے بعد کم ترین سطح پر ہے۔ پیٹرول ریلیز کرنے کا اقدام یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ لوگوں کی زندگی پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے میں مصروف عمل ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,98,245 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 25 کروڑ 98,83,798 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 51,95,447 ہو گئیں، جبکہ 23 کروڑ 50,05,476 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,98,245 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,89,72,550 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,66,980 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,45,44,982 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 75,618 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 85,52,172 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,29,280 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 60,92,822 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 59ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,828 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,49,580 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔